Guys. Hello. Ay, budbud rin guys, oh. Budbud nga tik-tik. Budbud nga tik-tik. With matching butong. With matching butong, guys. Butang na yung dahon sa aking. Nanaw na siya. Tik-tik ni guys. Tik-tik. Yan, butangan, butong. So, yes, papa po tigluno dito. Mama po tigbuhat, are. Kerting lami ana guys. Lami kay guys. Ay glunod po re, oh. Daghang kahoy guys. Ana na siya guys. Na sa pagbutang. Kerting lami ana guys. Daghang kahoy kayo. Oh. Napay lukay guys, igsulugnod guys, para siga. Sa pagikahoy are guys, tirgana. Ano si guys. Lami kini guys. Kaon mo ni guys. Ano na guys? Oh. Ano, dahil pilon na siya guys. Ana guys, then ana. Pilon bra guys. Okay na guys.